السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي افضل حال. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا بارتي ديال البروفيزيون بور ريسك اي شارج. اول بوين غادي نتريتو هو une petite introduction. Les provisions pour risques et charges peuvent concerner des risques nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine, ou des charges non encore intervenues mais probables. يعني هاد les provisions pour risques et charges ils concernent des risques اللي كيكونوا nettement précisés، يعني كيكونوا محددين هاد لو ريسك اللي lié لهاد الحاجة، ولكن la réalisation ديال داك لو ريسك il est incertaine، يعني c'est pas à 100% que هاد لو ريسك كاين. اما لو دوزيام بوين هما دي شارج نون انكور انترفوني مي بروبابل، يعني دي شارج اللي ما كاينينش غيالمون دابا ولكن l'entreprise prévoit que غادي يكونوا des charges concernant un tel ou tel point في الفيتور. Le plan comptable prévoit deux catégories de comptes de provision pour risques et charges selon le délai de la réalisation de ces dernières. يعني في البلان كونطابل الا مشينا باش اننا نديرو هاد لونغيسترومون ديال لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج غادي نلقاو دو catégories de comptes. Les premières catégories de comptes qui connaissent la rubrique 15, provisions durables pour risques et charges. من هاد le nom durable ou la classe 1, غادي نفهموا بلي هاد les provisions ils sont liés les risques et les charges qui sont la durée de réalisation ديالهم كبر من عام. اما la deuxième catégorie ديال les comptes هما la rubrique 45. من la classe 4 غادي نفهموا بلي la durée de réalisation ديال هاد les provisions pour risques et charges il est inférieure à 12 mois. D'abord, on va les provisions durables. Les provisions durables pour risques et charges sont destinées à faire face à des risques ou à des charges dont le délai prévu de réalisation est supérieur à un an. Qui m'a déjà dit les provisions durables pour risques et charges qui darou pour des risques et des charges la durée de réalisation dialhom كبر من عام. Pour constituer une provision pour risques et charges durables, on débite l'un des comptes. D'abord, nous avons l'enregistrement comptable des provisions durables. غادي débiter يا إما le compte 61 dotation d'exploitation aux provisions pour risques et charges durables, ou là le compte 63 dotation aux provisions pour risques et charges financières, ou là le compte 65 dotation non courant aux provisions pour risques et charges durables. Le premier compte il est lié les charges ou les risques اللي عندهم داك الكارactère d'exploitation. هنا راه كاينه la rubrique 61. Le deuxième compte qui les provisions pour risques et charges اللي عندهم la nature financière. اما le troisième compte 65 فكيتستعمل les provisions pour risques et charges اللي عندهم واحد le caractère non courant. ملي شفنا les comptes à débiter دابا غادي نشوفوا لي كونط اللي غادي تكريديتاو في لو كريدي، يا اما غادي يكونوا واحد من لي كونط اللي كاينين في لو بوست 151 بروفيزيون بور ريسك، او لا واحد من لي كونط اللي كاين في لو بوست 155 بروفيزيون بور شارج. يعني هنايا في لي بروفيزيون دورابل في لو كريدي كيكونوا مفرقين، كيكون دي كونط لي لي بروفيزيون بور ريسك وكيكونوا دي كونط لي لي بروفيزيون بور charge. أما بالنسبة l'autre provision pour risque et charge يعني les provisions pour risque et charge momentanées. Les provisions momentanées pour risque et charge sont destinées à faire face à des risques ou à des charges dont le délai prévu de réalisation est inférieur à un an. Comme déjà dit dans l'introduction, que les provisions pour risque et charge momentanées ou la autre provision pour risque et charge qui darou les risques ou les charges اللي la délai de réalisation ديالهم قل من عام او لا قل من 12 موا. باش انا ندير لونغيسترومون كونطابل غادي نديبيتي يا اما لو كونط 61957 دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ريسك شارج مومونتاني، ولا غادي نديبيتي لو كونط 63 دوتاسيون او بروفيزيون بور ريسك شارج فينانسيير، او لا غادي نديبيتي لو كونط 65957 دوتاسيون نون كورون او بروفيزيون بور ريسك شارج مومونتاني. يعني في الديبي يا اما غادي نلقاو il a عندي provision pour risque et charge lié l'exploitation غادي نديبيتي لو كونط 61 il a عندي provision pour risque et charge financière غادي نديبيتي لو كونط 63 وإلا عندي une provision pour risque et charge non courante غادي نديرو لو كونط 65 اما بالنسبه للكريدي هنايا لي provisions pour risque et charge momentané فكيكون واحد من لي كونط اللي غيكونوا في la rubrique 45 autre provision pour risque et charge. اللي تعرفنا على théoriquement اشنو هما لي provisions
pour risque et charge les comptes à débiter ou à créditer soit que ce soit في les provisions durables ou في les provisions momentanées. غادي نكونوا وصلنا لا فان ديال لا فيديو. كما العاده ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، ضغطوا على الجرس، لايكيو لا فيديو، تبارطاجيوها مع فوزامي، ونتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي يكون فيها ان اكزرسيس كونسيرنون هاد لابارت. سلام عليكم.